Nashaga kubahereza injamake y'ibyavuzwe hano n'impamvu y'umuhango wa none. Umuhango wa none wateguwe n'abagize ishirahamwe y'abanyamurenge bo muri Sud Kivu, hafi imiryango 70 yishize hamwe, idusaba ko dushobora kubafasha mu kubashakira ubutabera mu bufatanye n'abandi bantu batuye hano, ndetse n'abantu batuye ahantu henshi cyane cyane imiryango y'abanyamurenge hanze. Twakoze uyu muhango kugira ngo tugere ku ndego zibiri cyane cyane, cyangwa se zitatu. Iya mbere ni ukugira ngo tugaragarize amahanga cyoba igihugu cy'Ububiligi cyangwa se n'ibihugu by'umuryango w'Iburaya bikorera hano inyuma y'inzu turimo, tubagaragarize ibyaha cyangwa se ibihe bibera muri Imurenge none bikorerwa abanyamurenge. Iyo ari intego ya mbere yatumye dukora uyu muhango ndetse tukawukorera hano. Icya kabiri ni ukugira ngo dushobore kugaragaza initiative cyangwa se urubanza rwatangiwe rwo kugira ngo abo narimvuze bakorewe ibyo byaha, byoba abiciwe abantu bo mu miryango yabo, abasahuwe, abatwikiwe, kugira ngo babone ubutabera. Icyo kintu cyaratangiye, hakaba hari ibirego byatanzwe mu nzego za leta ya Kongo. Icyo twashakaga ni ukugira ngo icyo gikorwa kigaragazwe, ndetse dusaba ko cyakwitabwaho n'ababireba mu gihugu, ariko cyane cyane no gushigikirwa n'ibihugu bifatikanya cyangwa se bifasha leta ya Kongo. Icya gatatu nanone ni ukugira ngo tugaragaze ko byoba ibi bihugu turimo hano hanze ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange batagomba kuba indifferent cyangwa se kuba batibindeba kubiye bibera hariya, kuko n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, n'ibyaha amategeko mpuzamahanga, n'ibyaha bituma igihugu cyose cyumva yuko hagomba gushirwa imbere kugendera ku mategeko, kigomba kugira icyo cyabikoraho gafikanya na leta ya Kongo kubihagarika, cyangwa se gukora pression kuri leta ya Kongo kugira kubihagarika. Ibyo nibyo twakoze, twafatikanyije abagenzi bacu twari kumwe aha, dukorana muri iryo shirahamwe ry'abavoka, ndetse n'abashiki bacu babiri mubona aha hamwe nanje bari muri Kongo Imurenge, Estera wari kubwegera na Bea wari mu Minembwe iminsi mike ishize, nibo twashoboye gufatikanya muri kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane Maître Jean Paul. Ikibazo dushaka kubaza, muregera abandi ba victime ni bandi, mwavuze nombre y'abantu mushobora kuba mwarakozeho enquête kugira mwatanze mu gucamanza. Est-ce que nibo ba victime gusa cyangwa ni victime abanyamurenge bose ni ba victime? Murakoze. Dukorana n'abavoka kuri terrain, abavoka muri baro y'Ubukavu, bagenda bagahura n'abantu bagafata ubuhamya bwabo, kuko ibirego byose bishingira ku buhamya. Muri iyo context nk'abavoka, ntabwo waba umwavoka ngo ndi umwavoka w'abanyamurenge, uzuba umwavoka w'ababigusabye, kandi ababigusaba baba ari abantu bari identifié, baguhaye imyirondoro yabo, ndetse banaguhaye uburenganzira mu nyandiko yuko ubahagarariye. So muri iyo processus rero yo gufata ibihamya n'ubuhamya bw'abantu banyuranye, ni naho duhabwa uburenganzira bwo guhagararira abo bantu. Abo navuze 70 kugeza ubu n'abantu basinye batwandikira ko baduhaye uburenganzira bwo kubahagararira, ariko dukomeza kwakira n'abandi, ntabwo ari ibintu bihagaze, dukomeza kwakira n'abandi. Ariko urebye ibyo bavuga byababayeho, ntabwo ari gusa byabaye kuri benshi cyane, abanyamurenge benshi. Twebwe twizeye ko abo ngabo baduhaye uburenganzira, ndetse n'abandi bazabuduha bifatikanya nabo mu kubahagararira, mu kubashakira ubutabera. Indirectement tuzadushaka ubutabera ku banyamurenge bose babaye victime, ndetse n'abatarabuduhaye
ariko tudashobora kuvuga ko duhagarariye kuko mu rwego rw'amategeko bataduhaye ubwo burenganzira. Murakoze cyane. Ikindi kibazo cyanje ndabaza Maître Innocent, hariho amazina yavuzwe mwaregeye, mwavuze wenda mwaravuze ngo tureze runaka na runaka, eske ni ikihe gihamya kuko aribo bari inyuma y'ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Subiye gato nyuma ku gusubiza Maître Jean Paul arasanze cyiza ku bijyanye n'abavictime kubera muri Kintijaho. Abavictime bavuze 70 nibo batanze imyirondoro n'ibindi, ariko amategeko yemera ko haba na groupe y'abantu bishira hamwe nk'abavictime bagatanga uburenganzira ku bavoka cyangwa bakukurikirana, nabo babaye imiryango irakinguye, groupe y'Abanyamulenge cyangwa se indi groupe ishize hamwe kaza nabo bakwakirwa. Naho kubijanye n'abaregwa ugihamya biracyari mu iperereza. Icyo twakoze amakuru yibanze udushingiye kuri amakuru y'abavictime, noneho tubishikiriza ubushinjacyaha bwa Kongo ariyo parquet kugira ngo nikore iperereza ryimbitse. Iyo ntabwo twige twatanze amakuru niyo bazashingiraho bakora izindi enquête kugira ngo bamenye neza ko babikoze, noneho babishikiriza inkiko izemeza ko umuntu ari umunyacyaha cyangwa atari umunyacyaha. Twe ntitwakwemeza ko uyu ari umunyacyaha, ni amakuru n'ibimenyetso n'impamvu zikomeye dukeka ko ashobora kuba yarabikoze, nizo twashingiyeho biri mu nshingano z'ubushinjacyaha bwa Kongo n'inkiko za Kongo kugira ngo zemeze abanyabyaha bari. Murakoze. Urakoze cyane Maître Innocent. Nkiri aho ngaho ndashaka kugira ngo hari icyo abantu bibaza. Abo bantu mwareze ayo mazina mwavuze bakora muri leta ya Kongo kandi n'abategetsi bakomeye. Ese uyu munsi victime w'Umunyamulenge ashobora guhamya kuko leta ya Kongo ihaye imwica cyangwa n'agatsiko k'abantu bakiye bashaka kwica Abanyamulenge? Ngira ngo kubijanye n'ibibazo imanza z'ibyaha nshinjabyaha amategeko penal, icyaha ni gatozi. Ntabwo wavuga ngo leta ngo yishe umuntu ngo cyo kuvuga ko ikintu bitarezwe, nubwo ari abakozi ba leta ariko mu nshingano bashinzwe ntabwo ari kwica abantu. Nimba ari generale runaka wakoze icyaha arashinjwa nka generale ku cyaha yakoze, leta niyo wavuga ngo ni ikintu ni personne morale aho ngaho utavuga ngo yisha abantu. Niyo uvuze ngo leta yisha abantu, ni abantu baba bari muri iyo leta n'amazina yabo n'imirondo yabo bakoze ibyaha. Abo rero bakoze ibyaha ni abantu dukekaho nako bakekwaho ibyaha, ni abantu ku giti cyabo kuko amategeko penal responsabilité pénale est individuelle. So bazagenda bakurikira mu giti cyabo, ataravuga ngo ni leta cyangwa leta ya Kongo. Yabazwa ibindi byabo wenda mu kurepara n'ibindi inyungu ku madommage intérêt, ariko ubuse leta wayifata ntacyo wafata leta ngo ifunge, wafata leta ni iki. So n'abantu bari muri leta bagenda bakora ibyaha twareka ku giti cyabo kugira ngo bakurikirane. Reka ikibazo cyanje swengi oriente kuri Maître Jean Pierre. Mu by'ukuri hariho guceceka kwa opinion international, abantu baracecetse. Surtout hariho exemple Menge yatanze mu kiganiro twakurikiye ubu nyine bivuga kuko mu igihe bitakwira yahamagariye kwica Abanyamulenge, yahamagariye abantu kwica Abanyamulenge. Siwo bwa mbere yarabikoze, hariho n'izindi messages yahora gatanga, ariko umunsi habayeho je pense que ni organisation ya MONUSCO yabaye nk'imwiyama, ibintu byaravuzwe cyane, biravugwa cyane ndetse bitanga navuga na impact iri positive kuko habayeho kumwiyama. Eske ko ariyo gusa dushobora kuba twarumvise ibindi kuko yabandi za community international za Human Rights Watch izindi zose zishobora kuba ziharanira uburenganzira bw'umuntu, kubera ko batavuga cyane ku kibazo cy'Abanyamulenge? Icyo kibazo mbabajije kuvugira abandi bantu utazi impamvu zabo bwite biragoye, gusa ahubwo twebwe n'uruhare rwacu nk'abafasha abavictime cyangwa umuryango w'Umunyamulenge w'Umunyamulenge kugira ngo tumenyekanishe ibitubaho. Ariko cyane njibyo ntekereza kuri ibyo bintu, ndavuga ibyo ntekereza. Ubundi umuryango nka Nations Unies za MONUSCO ziri hariya baza baje gufasha leta mu nshingano zabo. Ibyo bakora byinshi babikora bafitanye amasezerano bavuganye na leta, bakanagerageza no kuja hagati muri manda zabo. Rero
ntekereza ko babihera ko Kongo itabivuga, bashobora kuba ibyo bintu babivuga mu biganiro bakorana ariko badashobora kubisohora hanze, niko mbitekereza, kubera bo bafite manda specifique baba baje gufasha leta. Ya leta rero baje gufasha hari igihe iyo bayakije cyangwa bayireze ku mugaragaro biba bigiye n'indi nyuma y'amasezerano yabo, ariko uko ntekereza kuko bari temoin la MONUSCO y'ibibera hariya, ndetse tubibona mu maraporo bandika kuko iyo baripotinga kuri Conseil de sécurité des Nations Unies hari utwo bagerageza kuvugamo, ariko ntekereza ko baba bakiri muri strict ya manda zabo. Izindi organisation zikora hariya, izindi zo hasi, icyo ntekereza international, hari igihe ziza zifite parti pris muri conflit. Simvuga ngo organisation runaka, ariko hari zimwe twagiye twiganirira mukagerageza kubabaza impamvu batabikora, none ukumva barasa n'abafite parti pris, barasa n'abafite ibintu bibarimo bo bakurikiza iyo bakora ama intervention. Rero ico dukora ico gihe nukubicaza mukabaganiriza ibiganiro biri uvere, ariko abenshi cyane usanga bafite abandi bantu bababwiye ibindi bintu ari byo bagenderaho. Izo ni impamvu zimwe zikomeye, gusa ico twebwe ahubwo twakora nukubwira bari abantu nk'ibyo twakoze none tubashira devant leur fait. Murakoze. Reka tugaruke kuri Beatrice Gisaro, turamubaza nka parti victime waruri bari bagi gutanga ubuhamya cyangwa se gutanga témoignage Kinshasa ku bwicanyi bubera muri Haut Plateau. Imwe mwageze i Kinshasa, mwabonanye n'abantu batandukanye, mushobora kuba mwaraganira icyo kibazo, mwabonye reaction yabo ni gute? Bacakiriye gute? Mwabonye ari ubushake? Mwavuye mushobora kuba wenda hari icyizere mufite? Alors à Kinshasa, on a rencontré toutes les couches de notre communauté, c'est-à-dire qu'on a rencontré les dirigeants, les autres, et évidemment ils étaient tous un petit peu atterrés avec ce qui se passe. Ils sont un peu les mains liées, ils savent pas quoi faire. On s'entend que c'est une épuration ethnique qui remonte au FARDC là, carrément. À part les Maïmaï, on a aussi les FARDC qui sont impliqués. Alors, yarabivuze muri make yabuze mu Kinshasa bahuye n'inzego zitandukanye mu buryo butandukanye, babwira ikibazo cy'ubwoko bwacu ku kijanye no kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge, babwiye inzego zitandukanye mu buryo butandukanye. Ok, donc comme je disais, on a rencontré Maître Rouberois, on a rencontré Maître Moïse Niaougabo, on a rencontré tous les chefs des mutualités, tous ceux qui... on a rencontré Alexis. Babonanye n'abayobozi bacu bakorera Kinshasa mu bwoko bwacu, barimo ba Maître Azarias, ba Honorable Moïse, ba Honorable Excellence Minister Gisaro, n'abandi na communauté n'uhagarariye mutualité ya Kinshasa, bose barabonanye bababwira icyo kibazo. Ok. Et comme je disais précédemment, on a les mains liées. On a les mains liées parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut que observer et constater les dégâts. Nta mbaraga zindi bari bafite, niba gusa bwari kubirebera biri kuba uko bumvaga nta kindi bakora no kubirebera no kubivuga kuko bose basaga nkaho bumiwe. Donc ils sont au courant de ce qui se passe, et puis on avait des personnes qui venaient directement du terrain. Hari abantu bari bazanye bavuye kuri tere kandi bose bari bazi biri kubera imuhira, hari abantu bari bavuye ku misozi baje nabo Kinshasa. Et le seul message qu'on a reçu, c'est qu'on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, ceux qui sont à Kinshasa ne vont pas lâcher, ceux qui sont en dehors de Kinshasa ne vont pas lâcher. La raison, on est là. Intego ni imwe cyangwa se ijambo bikubiyemo nuko tutagomba gucika intege. Abari Kinshasa, abari muhira, ni nayo mpamvu turi hano.
ko tutagomba guhagarika, tutagomba gucika intege. Et le seul message pour finir que moi je veux donner à toute notre communauté, c'est que les héros, ce sont ceux qui sont restés là-haut. C'est eux les héros. Et on ne peut pas les abandonner. En aucune façon on peut les abandonner. Ijambo rikomeye ashaka kubwira ubwoko bwacu, intwari n'abari muhira n'abasigaye muhira, kandi tugomba kubatererana aho turi twese. Tugomba gukora ibishoboka byose ntitubaterane, kuko n'intwari nizo zituma tuba abo dukiriho. Et la raison pour laquelle on se bat, c'est pour qu'on demeure à cet endroit-là. On ne veut pas quitter chez nous, c'est chez nous et personne ne doit nous expulser de chez nous. Niyo mpamvu tugomba kubashigikira kandi tukabubaka, kuko tugomba kwemera ko bazavira cyangwa bazashira, kuko ni iwacu, nta ugomba kuhadukura, tugomba kuharanira, tugomba guhaguruka tukahubaka. Et mettons-nous ensemble pour aider ces personnes. C'est encore un cri du cœur que je lance, que ces personnes ont besoin de nous, de tous, tout un chacun. On doit les aider et on doit les aider particulièrement à demeurer à cet endroit parce que ces personnes vivent des conditions. On parle des exactions, mais on ne parle pas des situations dans lesquelles ils vivent dans un stress permanent. Icyo nshishikariza ubwoko bwacu bwose, ntitugomba kubatererana, nongeye kubisubiramo, kuko batuye mu buzima bugoye, bari muri stress za buri munsi. Tugomba guhaguruka twese, buri muntu agafata umwanya we, agakora mu mwanya we, bari abantu bagashigikirwa kugira ngo ntibakavimuhira. Je vais vous donner juste un exemple. Dernièrement, à Minembwe, il y a eu des tirs. Est-ce que vous imaginez des gens qui sont dans leur maison, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils entendent des tirs à longueur de journée. C'est un traumatisme qu'ils vivent à longueur de journée avec les FARDC qui sont là. On parle juste du physique, mais on ne parle pas du mental. Le mental, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? C'est toute une génération là, qui est en train d'être sacrifiée parce qu'ils vivent des situations. Alors, je ne vais pas parler plus, parce que sinon, si je pars, je vais... C'est notre communauté, s'il vous plaît. Il faut qu'on les aide. Navuga menshi n'ubwoko bwacu, navuga bugaca bukongera bugaca kwingaye no kubivuga birambabaza cyane. Tugomba guhaguruka kuko abantu bacu ku manywa n'ijoro bari mu gahinda, bari mu ntambara, haba imbere mu mitima yabo ndetse no ku mibiri yabo, bahora mu amasasu n'ijoro na ku manywa araswa na guverinoma. N'abantu bababaye, tutagomba gutererana, tugomba guhaguruka twese tukabafata. Okay, merci. Arakoze cyane Beatrice Gisaro. Reka mbaze akabazo gatoya cyangwa se kinini kuri Estelle Ruhimbika. Mu magambo wavuze hano imbere y'abatangazamakuru n'ubuhamya, ni témoignage yuko wageze kubwegera, wageze muri Congo, wageze muri Sud Kivu, wabonye ubuzima bw'impunzi n'abacitse ku icumu uko bameze. Ese kubu nyine niki wabwira diaspora y'abanyamurenge? Kuko nubundi bavuga kuko abantu babashira ubwoko babushira n'ubukewe, nuko nta ufite ushobora kubararira irondo. Eske niki wabwira abasore b'abanyamurenge cyangwa community y'abanyamurenge iri muri diaspora? Ubundi turavuga ngo twubaka igihugu, ariko wenda abari hanze nibo benshi cyangwa n'abari mu gihugu barariye kugivamo ni benshi kuruta babandi bavuze ngo tuzakigwamo. Ni nkaye message wotanga? Murakoze. Icyambere nababwira nuko bagomba kwitanga. Hariho abantu batekereza ngo nkora ikintu ari uko nagiye hariya kuri terrain cyangwa se nkora ikintu ari uko navuze kuri media, ariko suko ibintu biratandukanye. Dufata urugero rw'amamitualite abanyamurenge turimo, harimo kwitanga kw'amafaranga, kuko nta mafaranga yacu atuma ababyeyi bacu bajya hariya. Mfashe kaya bwegera, ariko n'ahandi henshi nuko bimeze. Icyambere mbwira abantu ari abasore, kuko mvuge ngo generation y'abatwicaranye hano
ibibazo barabizi baravyitanga niyo mpamvu Jean Paul niyo mpamvu Innocent na Bea bari hano na Jean Pierre bavuye aho bari wabo baritanga baza hano nuko ibi bintu babizi ibo peut-être banabaye n'aba victime direct y'ibi bintu generation yanje twakuriye no mu mahanga reka mbivuga uko ni ibintu batubwira na ama histoire abavyeyi badutondera batubwira ni tutabijamwe ngo tumenye donc biratugora peut-être kwitanga umwe muri tanga facilement sinkeka ko Jean Paul hari umuntu uzumubwira ngo tanga umusanzu wawe wishuri kuko ni ikintu yumva kiri mu indani twebwe generation yacu rero naho niyo difference bikatugora rero kwitanga ariko tugomba kwitanga kuko hari bari abantu babeshejweho na hari ikintu tudashobora gukora amasasu bizatugora kurinda abavyeyi bacu amasasu ariko inzara tuzirinde kumva ko umunyamurenge yishwe n'inzara njewe Stella nicaye hano i Buraya nza mpembwa nza nkora kubera ko byangoye gutanga amafaranga cyangwa se kubera ko numva ko ntanze 10 euro 10 dollars ari ikintu gikomeye mba nakoze rimwe icyo bizaba biri responsabilité yacu hari byinshi niko mpora mbivuga tudashobora gukora umutekano ntitwowiha ntidushobora ni leta izo ni leta ariko ngomba kubidukorera ariko aho umunyamurenge azishwa n'inzara aho umunyamurenge azajyama hasi aho umunyamurenge azambara ubusa mu bantu icyo dushobora kuhindura dufite possibilité yo kugihindura n'ubwitange bwacu diaspora muhaguruke mukore ndabizi ko baza bakora hari igihe abantu bacika intege kubwegeranje abavyeyi barambwiye ngo ibijyo twari dusanzwe duha quantité baduhaga mbere kwiragenda igabanuka kandi muri ivyo bisobanura yuko abantu bagenda batanga amafaranga make ico ni kibazo cyacu tugomba kuba constant titwumve ngo kubera ko baracari hari ntibahavuyega c'est pas amezi ya mbere bari hari atwitangaga cyane ntago bigomba gushira ahubwo abantu ko baragenda biyongera n'ahandi hantu so muhaguruke mutange kuko amafaranga twagize izo mana reka mvuge zo kuba benshi turi hanze tukagira izo possibilité ntawe uzibuze tuzirinde kuvuga ngo abantu bamicaraze ko baraza kuguma batwishuza cyangwa se umuntu kumva ngo natanze 10 birahagije nuko kose tugomba kumenya yuko bari abantu nitwe babeshije nukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu uri mu maboko bidependa n'ivyo wowe wumva ko ushaka kwitangaho no gutanga. Arakoze cyane Estelle, reka mbaze ikibazo ngihereze kwa Maître Jean Paul. Maître Jean Paul, uyu munsi uvuze iki kuba iyi evenement yabereye hano ivuze iki mu mategeko cyangwa se ivuze iki ku societe y'abanyamurenge mu kurwanira kubaho kwabo? Reka mvuge ko hari ibisobanuro byinshi twohereza uyu munsi, bimwe nibyo mwagaragaje kumva umuvandimwe wanje wavugaga hano Maître Menga agereza gusobanura. Hari igihe abantu bashira amaso ku bantu cyangwa se ikintu kije gitanga impinduka rimwe. Atanze urugero rwa President wa Afrique du Sud wa nyakwigendera Nelson Mandela, abantu baramureba cyangwa se Martin Luther King, ariko ntibamenye ko mbere yuko abo bantu babaho hari ubugenzi rwabaye, noneho ruza gusozwa n'abo bantu. So iyo ni sense ya mbere, ni bisobanuro za mbere by'uyu munsi, kugaragaza ko hari urugenzi twatangiye kaba victime banze kwicara ngo baceceke, ariko baravuga ngo tugomba guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu bwo kubaho kandi tukabaho mu gihugu cyacu neza kabandi banyekongo, kandi bikazanagera naho bitatureba gusa ndetse bizareba n'undi wari wese mu banyekongo ushobora kubahura n'ibibazo nk'ibi. Iyo rero niyo sobanuro ya mbere y'uyu munsi, ni kugaragaza ko hari urugenzi ruhari rugomba gushigikirwa n'abanyekongo bose ndetse n'ibihugu mpuzamahanga nk'ibi twaje kubwira hano. Kandi turifuza ko message bayumva, kandi turifuza ko n'urugenzi rutazasubira inyuma. Iyo niyo sobanuro novuga uyu munsi. Mu buryo bw'amategeko hari byinshi biye bikorwa, hari ibyo tutashatse gusobanura cyane hano mu buryo bwo guhana abantu bahamagarira kwica abantu bamwe batuye muri ibi bihugu mwabyumvise, ndetse bashobora kuba banabafasha mu buryo bwa mikoro kugira ngo bakomeze bica abantu. Ibyo hari bizakorwa, hari biye bikorwa,
ndetse na biriya nyine twakoze muri Congo naho byari ngombwa ko tugomba kubyemeza no kubigaragaza mu nzego zose zoba mu gihugu no hanze kugira ngo turebe ko byotera imbere bireke kuba mu tubati tw'ababishinzwe gusa. Murakoze cyane, reka dusoza tuduhe ijambo Maître Jean Pierre, reka mpindure orientation y'ikibazo, nkubaze nk'umunyamurenge comme victime nawe w'ubwicanyi babukorerwa hariya, ndabizi ko ufite byinshi ushobora kuvuga. Niyihe message woha abanyamurenge, niyihe message woha leta ya Congo, et encore particulier abantu twavuga kuko bashobora kuba bawugira imbaraga gukemura ikibazo kuruta umuturage cyangwa se umugore w'umunyamurenge wenda uri igahoro? Murakoze. Icyambere nabwira abanyamurenge nuko twahaguruka, urugamba ruracyari rurerure, inzira iracyari ndende. Tumaze iminsi tubirimo cyane cyane no hanze tuganira n'ibihugu by'amahanga, abandi bari kuri tele muri Afurika hari urugamba barimo, ariko inzira iracyari ndende, ariko ntiducogore dukomeze kandi urugamba tuzarutsinda. Icyo ni icyambere kuko bari bahagurutse kutumara bari bazi ko nyine tuba tugihumeka. Rero dukomereza aho ngaho kandi urugamba tuzarutsinda. Kuri leta ya Congo, icyambere nuko leta ya Congo itakomeza kurebera, ni inshingano zayo, twanabivuze muri conference. Leta ugira inshingano zitatu nkuru, sinzi niba no bivuga mu Faransa. Leta igira obligation de protéger, iyo niyo ya mbere cy'amategeko asaba igihugu cyane cyane amategeko mpuzamahanga. Igira inshingano zo kurinda abantu bose. Icya kabiri ikagira inshingano de respecter, iyo kudakora ibyaha cyangwa kutinjira mu burenganzira bw'abantu, kutivanga mu buzima bwabo. Ibyo twavugaga abasirikari, leta est responsable de ses agents. Ni ukuvuga ko icyo gihe hari leta s'immisce dans les droits des gens. Or amategeko asaba igihugu kutivanga mu burenganzira bw'abantu, bakajusa uburenganzira bwabo bwo kubaho librement. Icya gatatu c'est le droit de réaliser, l'obligation de réaliser. Leta ifasha abantu kugera ku burenganzira bwabo cyangwa ku ma dreams zabo, ku ndoto zabo, ishyiraho de politique zo kubarinda no kugira ngo babeho neza. Izo nizo nshingano za leta. So nukuvuga ko leta igomba kubahiriza inshingano zayo. Tidushaka uburenganzira special bw'abanyamurenge, dushaka ko badufata nk'abandi banyekongo bose basanzwe, badufate kimwe, baduhe uburenganzira bumwe, baduhe kwidegemza kumwe n'abandi bantu. Icyo nicyo dusaba leta ya Congo. Icyo dusaba rero abantu bavuze basa n'abafite ubushobozi nuko umuntu yokora mu nganzo ye, sinzi nimwe ko bayita muri talaze, uko ashoboye kugira ngo turebe ko twarengera umuryango wacu wa kinyamurenge. Kuko hari igihe abantu baba bafite leta nyinshi bakitinya, cyangwa ntibafatikanye n'abandi, umwe akaza akora ibintu ari ku ruhande rwe, ariko nuko tugomba gufatikanya ingufu zacu n'ubushobozi bwacu, tukabishyira hamwe, niho uru rugamba tuzarutsinda, kandi turabizi neza kuko tuzarutsinda. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka dusoza dufite akabazo gatoya kuri Maître nawe Jean Paul. Uru ni urugamba mwatangiye kandi rusaba imbaraga navuga ziturutse impande zose cyangwa se mu buryo butandukanye. Niki mwosaba bantu babatumye kuja kubafasha kubaregera no kubaburanira? Niki mwasaba abandi wenda bari inyuma ya communauté y'abanyamurenge, niki mwabasaba? Icyambere cyo no gushimira ubutwari bw'abari abantu bahuye n'ibintu bimeze kuriya, ariko bakavuga ngo tugomba kugira uruhare mu gusaba ubutabera no kubuhabwa, ndetse no gushakisha amahoro. Ubutabera ni inzira y'amahoro. Baba bari mu buzima butoroshe, baba bari mu mutekano muke cyane, ariko naho nguko wari ubivuze, ntabwo ari abantu wavuga ngo
urababwira ngo ni bagufashe baguhe mu buryo bw'ubushobozi kuko nabona bari muri situation ntaco bashoboye nabo kwimarira bonyine, ariko hari abantu benshi bagiye badufasha muri uru rugenzi rugitangira. Abantu bagiye barwitabira bari bakiri bake cyane, ariko bigenda biza buhoro buhoro. Tugomba gushimira ahangaha umuryango gakondo na mituwelite zayo zose, guhera ku yanjye njyewe nkomoka mu Mahoro, n'izindi z'ahandi za Canada, Europe ndetse n'ibihugu byinshi muri Afrika, mu Rwanda, Kinshasa, n'abantu mu by'ukuri ubona wenda bari mu nkamba ariko baritanga. So nukubashimira rwose byimazeyo. Ibintu nk'ibi ngibi ntabwo biba biza ku buntu, ibintu birahenda muri ibi bihugu, ariko urabona abantu bagenda bumva yuko ari igikorwa bashigikira. So turabibashimira cyane byimazeyo, kandi nk'uko bagenzi banje babivuze, ni urugamba turimo, tugomba kubeselebra kuko abafaransa babivuga, tugomba gucogora. Gucogora ni uguha umwanzi imbaraga. Tugomba kumva yuko twarwitabiriye kandi tuzarurwana kugeza turutsinze. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza mwaduhaye, tubifurije umugoroba mwiza. Murakoze cyane.